बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दुरूद व सलाम हबीब खुदा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल। आज के वीलाग में बात होगी कि किस तरह इस वक्त यूरोप में एक सबसे बड़ा इंसानी मसला दरपेश है महाजरीन का, और महाजरीन भी कौन हैं जिनमें ज़्यादा बड़ी तादाद मुसलमानों की है। जी नाज़रीन, इस वक्त यूरोपियन ममालिक हैं पोलैंड और बेलारूस। उनके बॉर्डर पर, उनकी सरहदों पर 4-5 हज़ार महाजरीन जो मुख्तलिफ़ ममालिक से आए हुए हैं वो खुले आसमान तले पड़े हैं। 8 नवंबर से ये सूरत हाल गंभीर हो चुकी है, और इस वक्त ये सूरत हाल इस कदर गंभीर हो चुकी है कि एक जंग का ख़तरा जो है वो मंडला रहा है। एक ब्लॉक है रूस का, बेलारूस का, और दूसरी जानिब यूरोपियन ममालिक शामिल हैं, यूरोपियन यूनियन के ममालिक। जी नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं तफसील की जानिब और आपको बताते हैं कि ये मसला है क्या, शुरू कैसे हुआ और अब ये कहाँ तक पहुँचा है। नाज़रीन, पहले आपको बता दूं कि बेलारूस और पोलैंड दोनों यूरोपियन ममालिक हैं। बेलारूस जो है ये कुदरती तौर पर जोग्राफियाई एतबार से एक लैंड लॉक मुल्क है। आपको अभी स्क्रीन पर गूगल का जो नक्शा है उस पर ये दोनों ममालिक दिखाई दे रहे होंगे कि इनके बॉर्डर साथ साथ मिलते हैं। बेलारूस की सरहद मिलती है पोलैंड के साथ, यूक्रेन के साथ, और लिथुआनिया, लैटविया, ये रियासतें हैं जो रशिया से आज़ाद हुई थी। ये सारे ममालिक हमसाया हैं बेलारूस के। अब बढ़ते हैं पोलैंड की तरफ। पोलैंड जो है इसके बॉर्डर एक तरफ मिलते हैं बेलारूस से, जर्मनी के साथ पोलैंड का बॉर्डर मिलता है, चेक रिपब्लिक से इसका बॉर्डर मिलता है, चेकोस्लोवाकिया जो है वो पोलैंड के बॉर्डर के साथ है, यूक्रेन शामिल है पोलैंड के बॉर्डर के साथ। अब हुआ क्या, कहानी क्या है कि जितने ये जो जंगज़दा ममालिक हैं, शाम है, इराक़ है, और तुर्की के बॉर्डर के साथ जो कुर्द इलाके हैं यहाँ से और अफ़गानिस्तान से बेपनाह लोग मिडल ईस्ट के रास्ते से, यानी दुबई के रास्ते से या दीगर मुल्कों से, और तुर्की से परवाज़ें जो बेलारूस जाती हैं, ये तमाम महाजरीन पहुँचे बेलारूस। और रूट क्या होता है जो एजेंट बताते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं कि इनकी अगली मंजिल ये थी, बेलारूस से ये निकल कर दाखिल हो जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड का, और पोलैंड से फिर ये इनकी अगली मंजिल यकीनन जर्मनी थी, जहाँ पहले ही जब जो जंग हुई है शाम की बेपनाह बमबारी के बाद बेपनाह मुहाजिरीन जो थे शामी तबाह हाल, वो पहुँचे और जर्मनी ने उनको बड़ी तादाद में पनाह भी दे रखी है। इन तमाम महाजरीन की जिन ममालिक का जिक्र मैंने किया, इनकी मंजिल भी यही थी कि हम बेलारूस से होते हुए पोलैंड पहुँचेंगे और पोलैंड के बाद जर्मनी में दाखिल होकर हम वहाँ पनाह ले लेंगे सियासी, और फिर एक अच्छा मुस्तकबिल और महफूज ज़िंदगी हमारा मुकद्दर होगी। लेकिन हुआ क्या कि जब ये महाजरीन बेलारूस का बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड की हदूद में दाखिल होने लगे तो पोलैंड की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको पीछे धकेल दिया। अब ये क्या है, बेलारूस इनको वापस नहीं आने दे रहा, पोलैंड इनको दाखिल नहीं होने दे रहा। अब ये सैकड़ों नहीं हज़ारों महाजरीन, जिसमें बूढ़े, मर्द, औरतें, बच्चे, मासूम बच्चे, शीरखार बच्चे, वो शदीद सर्दी के आलम में जहाँ पे टेम्परेचर माइनस है, वो वहाँ खुले आसमान के तले बेयारो मददगार, बेआसरा, ना उनके पास कोई खाने की चीज़ है, ना दवाइयाँ हैं, ना उनके पास रात गुजारने के लिए छत है, और ना तन को ढांपने के लिए, सर्दी को रोकने के लिए ज़रूरी कपड़े हैं। इस वक्त इस हज़ारों अफराद नो मैन्स लैंड जो दोनों ममालिक के बीच है, बेलारूस और पोलैंड के बीच जो इलाका है नो मैन्स लैंड, वहाँ पड़े हैं। अब कशीदगी बढ़ती जा रही है। यूरोपीय यूनियन ने इल्ज़ाम लगाया है बेलारूस पर कि बेलारूस के जो सदर हैं लुकाशेवो, उन्होंने क्या किया है, वो कहते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आए हैं और जानबूझकर ये जो है तारकीन वतन महाजरीन को हमारी तरफ, यूरोपीय यूनियन की तरफ धकेल रहे हैं, क्योंकि कुछ अरसा से यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस पर पाबंदियाँ माशी लगा रखी हैं, और कसूर ये करार दिया कि बेलारूस ने एक मुसाफिर बरदार तैयारा था जिसका रुख मोड़ दिया था, और एक इतालवी सहाफ़ी था उसको जो ऑन बोर्ड था गिरफ़्तार किया। इससे कशीदगी दोनों ममालिक के मुबैन और यूरोपीय यूनियन के बीच बढ़ती गई।
جی ناظرین، اور جو صدر ہیں بیلاروس کے، یہ 6ٹی بار منتخب ہوئے ہیں، ان کی عمر جو ہے وہ 67 سال ہے، اور یہ 6ٹی ٹرم کے لیے انتخابات جیت چکے ہیں، اور ان کے خلاف بھی ان کے ملک میں ہنگامے ہوئے۔ یورپی یونین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ساری چیزیں تھیں جن کو دیکھ کر ہم نے ان کے خلاف معاشی پابندیاں لگائیں، لیکن اب بیلاروس کے صدر انتقاماً جان بوجھ کر یہ بحران تارکین وطن کا، مہاجرین کا ہماری طرف دھکیل رہے ہیں۔ اب دوسری طرف بیلاروس کے صدر نے الزام لگایا ہے یورپی یونین پر کہ یہ خالصتاً ایک انسانی مسئلہ ہے، انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اور پولینڈ جو ہے وہ ان کو انٹری کی اجازت نہ دے کر، یورپی یونین ان مہاجرین کو داخلے کی اجازت نہ دے کر، نہ صرف یہ کہ جو ذیل ہے بین الاقوامی اس کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ انسانی حقوق کا جو چارٹر ہے اقوام متحدہ کا، اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دونوں ممالک بیلاروس اور پولینڈ، نہ امدادی کارکنوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے، نہ وکلا تنظیموں کو وہاں جانے دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کو اجازت ہے کہ وہ جا کے امدادی سرگرمیاں شروع کر سکیں۔ دن بدن صورتحال بڑھتی جا رہی ہے، جوں جوں سردی بڑھتی جا رہی ہے، ان مہاجرین کی، تارکین وطن کی صورتحال بھی دگرگوں ہوتی جا رہی ہے۔ اب جناب کیا ہے، ایک سرد جنگ آغاز کر چکی ہے۔ روس نے اپنے پیرا ٹروپرز ٹریننگ کے بہانے بیلاروس میں اتار دیے ہیں، ادھر پولینڈ نے بھی اپنی فوجیں بارڈر پر بالکل تیار کر دی ہیں۔ یورپی یونین نے بھی یہ عندیہ دے دیا ہے کہ ہم بھی اپنی فوجوں کو الرٹ رہنے کا حکم دے چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے، دنیا کا ضمیر نہیں جاگ رہا۔ یورپی یونین اس کو خالصتاً ایک سیاسی مسئلہ بنائی ہوئی ہے، اور اپنے ہی ان کے دوہرے معیار دنیا کے سامنے عیاں ہو چکے ہیں کہ جب اپنی وہ بات کرتے ہیں تو ان کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ کیا یہ کھلا تعصب نہیں ہے کہ اتفاق سے یہ تمام تارکین وطن مہاجرین جو اس وقت دونوں ممالک کی بارڈر پر پڑے ہیں بے یار و مددگار، انسانیت شدید خطرے سے دوچار ہے، ان کو سزا صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ گو ہیں، ان کا تعلق شام، اردن، فلسطین، عراق، افغانستان اور ترک کرد علاقوں سے ہے۔ جی ناظرین، میں نے آج کے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے جو ایک بڑا مسئلہ اس وقت یورپ میں چل رہا ہے، جو کہ سرد جنگ کے دہانے پر لے جا چکا ہے، 2 بلاک ہیں، ایک طرف یورپی یونین ہے، دوسری طرف رشیا کا بلاک ہے، اور امریکہ جو ہے وہ بھی لامحالہ رشیا کے خلاف ہے، یورپی یونین کے ساتھ کھڑا ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اقوام عالم کا ضمیر کیسے جاگتا ہے۔ ابھی تک اقوام متحدہ بے حسی کی چادر تانے سو رہا ہے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، میرے چینل کو کیجیے سبسکرائب اور میرا ساتھ دیجیے تاکہ ہمارا ساتھ یوں ہی چلتا رہے۔